अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने पोइम पढ़नी है उसका टाइटल है ऑन किलिंग ए ट्री, और उसकी जो पोइट हैं जिन्होंने ये पोइम लिखी है उनका नाम है जीयू पटेल। ठीक है, तो ऑन किलिंग ए ट्री जो है ये पोइम जो है इसका मेन मकसद क्या है, मतलब कि इसमें पोइट जो हैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। वो एक बिग मैसेज देना चाहते हैं कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, हमें ट्रीज़ को किल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक इंसान की जान होती है बिल्कुल वैसे ही इनकी भी जान होती है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और जैसे कि हमें अगर इंजरी होती है, कहीं पे ये होता है, कट होता है, तो बिल्कुल जैसे हमारा जिस्म ब्लीड करता है, पेन करता है, तो बिल्कुल ट्रीज़ में भी जान होती है, तो ये भी ब्लीड करते हैं और इनमें भी पेन होती है, इनको भी ये दर्द महसूस होता है। तो क्या है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ट्रीज़ को अननेसेसरी किल नहीं करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो यही पोइम हम पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में पढ़ते हैं। जीयू पटेल, born in 1940, is an important presence in the history of modern Indian poetry in English. He is poet, playwright and painter, as well as doctor by profession. He has written 3 books of poetry, poems, How Do You Withstand, Body and Mirrored Mirroring, 3 plays, Princes, Savakas and Mr. Behram, and held several exhibitions of his paintings in India and abroad. He lives in Mumbai. ठीक है, तो ये कहते हैं कि जीयू पटेल जो थे ये कहाँ पे 1940 मतलब ईयर था, तो उसी साल पैदा हुए। तो इनका हिस्ट्री में एक अहम रोल है, तो इंडियन पोइट थे ये। ठीक है, तो ये एक पोइट होने के अलावा एक प्ले राइट भी थे, पेंटर भी थे और डॉक्टर भी थे। इनका जो प्रोफेशन था, पेशा था, पेशे से डॉक्टर थे। ठीक है, इन्होंने 3 बुक्स ऑफ पोइट्रीज लिखी हैं जिनका नाम है, एक है पोइम्स हाउ डू यू विथस्टैंड जिसका नाम है, दूसरा है बॉडी एंड मिरर्ड मिररिंग। ठीक है, और 3 प्लेज इन्होंने लिखे हैं। प्लेज एक का नाम था प्रिंसेस, सवाकाज और मिस्टर बहराम, ये इनके 3 प्लेज हैं। और बहुत सारे एग्जीबिशंस, पेंटिंग के एग्जीबिशंस इन्होंने किए हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड भी, इंडिया के बाहर भी। और ये कहाँ रहते हैं? मुंबई में। ठीक है, he held his first show in Mumbai in 1966 and went on to have several major exhibitions in India and abroad. Patel participated in the Menton Biennale, France in 1976, India, Myth and Reality, Oxford in 1982, Contemporary Indian Art, Royal Academy, London in 1982. ठीक है, ये कहते हैं कि इन्होंने अपना फर्स्ट शो जो किया मुंबई में किया 1966 में, और इन्होंने मेजर एग्जीबिशंस जो किए वो किए इंडिया में भी और बाहर भी, अब्रॉड भी। ठीक है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया इनमें, कहाँ पे? फ्रांस में भी, मतलब मेंटन बीमेल में। ठीक है, और मिथ एंड रियलिटी ऑक्सफोर्ड में, और कंटेम्पररी इंडियन आर्ट रॉयल अकेडमी लंदन में भी इन 1982। ठीक है, इसके बाद देखिए, growth of a tree is a long process, but killing of a tree is a longer process. The poem contains words and images suggestive of this violence. ठीक है, ये हम पोएम पढ़ेंगे स्टेंजा वाइज, तो इसी से हमें सारा समझ आएगा। ठीक है, देखिए, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. देखिए, पहले मैं इसी स्टेंजा का आपको मीनिंग बताती हूँ। ये कहते हैं कि पोइट जो है ये कहते हैं कि एक ट्री के बनने में बहुत सारा एक ट्री को किल करने में बहुत सारा टाइम दरकार होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। इट इज़ नॉट जस्ट कि हमने एक्स मारा ट्री पे तो और ट्री ख़त्म हो गया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो एक ट्री को मारने में बहुत सारा टाइम लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, ये नहीं है कि बस हमने एक्स मारा, एक जैब मारा, जैब मतलब ज़ोर से मारना, कट करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्री ख़त्म हो गया, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये ट्री जो है इसको बहुत टाइम लगा है ग्रो करने में, और इसने अर्थ को कंज्यूम किया है, ज़मीन को। कैसे?
کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے جو روٹس ہوتے ہیں، ٹریز کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں ایک ٹری کے، تو اس کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ کس میں ہوتے ہیں؟ سوائل میں. تو یہ روٹس اس کو پلانٹ کو دیتے ہیں، واٹر ایبزارب کرتے ہیں سوائل سے، موئسچر، منرلز، ٹھیک ہے نا، تبھی جا کے یہ گرو کرتا ہے اور تبھی جا کے ایک ٹری بنتا ہے. مطلب کہ اس میں بہت ساری محنت لگتی ہے اور ارتھ کا جو بھی ہوتا ہے وہ یہ کنزیوم کرتا ہے. رائزنگ آؤٹ آف اٹ، فیڈنگ اپون اٹس کرسٹ، تبھی یہ بڑا ہوتا ہے یہ ٹری، اور یہ فیڈ کس پہ کرتا ہے؟ کرسٹ، جو کہ زمین کی اپر لیئر ہوتی ہے، جو کہ بہت قیمتی ہوتی ہے، جس میں کہ ہیومس ہوتا ہے، جو کہ فرٹائل سب سے زیادہ ہوتی ہے سوائل. تو اسی کو یہ کنزیوم کرتا ہے، اس میں سے واٹر، منرلز، ٹھیک ہے، ایبزارب کرتا ہے، تبھی جا کے ٹری بنتا ہے. کرسٹ ہم کہتے ہیں اپر لیئر آف سوائل، ٹھیک ہے. تو اپر لیئر آف ارتھ جو ہوتی ہے اس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں. ایبزاربنگ ایئرس آف سن لائٹ، ایئر، واٹر اینڈ آؤٹ آف اٹس لیپراسائڈ اسپراؤٹنگ لیوز. اور آپ کو پتہ ہے پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ کھانا بناتے ہیں، اپنے لیے غذا تیار کرتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں فوٹوسنتھسس. اور فوٹوسنتھسس میں سالوں کا یہ سن لائٹ جو ہے، سن سے جو اس کو لائٹ ملتی ہے، ایئر، واٹر، یہ اس کو ملتے ہیں، تبھی جا کے فوٹوسنتھسس کرتا ہے. تو اتنے سالوں میں، جتنے سالوں میں یہ ٹری بنا ہے، کتنی ساری سن لائٹ، ایئر، واٹر اس نے یوز کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اینڈ آؤٹ آف اٹس لیپراسائڈ، لیپراسائڈ مینس آپ نے سنا ہوگا نام لیپروسی جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ انسانوں میں بیماری ہوتی ہے، یہاں پہ اسی کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے اس کو. تو لیپراسائڈ مینس جو کہ ڈسکلرنگ ہوتی ہے bark آف اے ٹری، ٹری کا جو چھلکا ہوتا ہے، آؤٹر کور، وہ جب ڈسکلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سپراؤٹنگ لیوز، لیکن پھر بھی اس سے لیوز جو ہے سپراؤٹ نکلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے لیوز. دیکھیے یہ ہے پہلا سٹنزا میں ہم نے کیا پڑھا خاص کہ مطلب کہ ہم جسٹ ایک جیب سے ٹری کو نہیں مار سکتے ہیں. یہ ٹری ایسے ہی نہیں مرتا، اس ٹری کے بننے میں بہت ساری محنت لگی ہوتی ہے، بہت سارا ٹائم لگا ہوتا ہے، تبھی جا کے ایک ٹری بنتا ہے. اس نے بہت ساری مطلب سن لائٹ یا واٹر کنزیوم کیا ہوتا ہے، اس نے ارتھ کو کنزیوم کیا ہوتا ہے، تو تبھی جا کے ایک ٹری بنتا ہے. ہمارے جیب مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس سے پھر سے لیوز جو ہیں سپراؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہیں پہ برانچ کو کٹ کیا تو پھر سے وہاں پہ نئی برانچ نکل آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہے سیکنڈ سٹنزا. سو ہیک اینڈ چاپ بٹ دس alone won't do it, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. تو اس میں یہ کیا بولتے ہیں کہ ہم نے اگر ہیک مینس کہ ہم نے رفلی اگر بلو مارا اس کو، ٹھیک ہے، رفلی کٹ کیا، زور سے مارا، ٹھیک ہے، اینڈ پھر چاپ کیا، پیسز کیے اس کی، ٹھیک ہے نا. بٹ دس alone won't do it، اس سے ایک ٹری کل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، صرف اتنا کرنے سے ٹری نہیں مرتا. ناٹ سو مچ پین ول ڈو اٹ، جیسے کہ ہماری باڈی میں درد ہوتا ہے، انسانوں کی باڈی میں اگر کہیں پہ کٹ لگتا ہے، انجری ہوتی ہے، تو بالکل ہماری جسم کو درد محسوس ہوتا ہے. تو ویسے ہی پلانٹس کی بھی فیلنگ ہوتی ہے، ان کو بھی پین فیل ہوتی ہے، ان میں بھی درد ہوتا ہے. تو اس درد سے بھی یہ کل نہیں ہوتا ہے، درد تو اس کو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اگر انسان کو کٹ مارتے ہیں تو بلیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ. تو ایسے ہی اگر پلانٹ کو کٹ مارتے ہیں تو سیپ ان میں جو پریزنٹ ہوتا ہے، ایک ٹائپ کا لکوڈ، وہ نکل آتا ہے. اس کو کمپیئر کیا گیا ہے ہیومن بلڈ سے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ جب ہم انسان کی باڈی پہ اگر کٹ دیں گے تو بلیڈنگ ہوتی ہے، تو ویسے ہی پلانٹ کی بھی بلیڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ سیپ نکل آتا ہے ادھر سے. مطلب کہ اس میں بھی جان ہوتی ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے، ان میں بھی فیلنگس ہوتی ہیں. دا بلیڈنگ bark ول ہیل، تو وہ بارک بھی پھر سے ہیل اپ ہوگی، ٹھیک ہوگی، یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا ان دا مین ٹائم، ٹھیک ہے نا. اینڈ فرام کلوز ٹو دا گراؤنڈ ول رائز curled گرین twigs، اور پھر سے زمین کے نزدیک جو اس کا پورشن ہوگا، پھر سے وہاں سے curled green twigs means small برانچز، گرین small برانچز نکل آئیں گی، ٹھیک ہے نا. curled means جو کرو شیپ میں ہوتی ہیں. miniature boughs ان کو ہم کہتے ہیں مین سٹمز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے سٹم پلانٹ کے، ٹری کے، تو وہ بھی نکل آئیں گے. which if unchecked will expand again to form a size، اور اگر ان کو ہم نے چیک نہیں کیا تو پھر سے وہ ایکسپینڈ ہوں گے، جتنا کہ یہ پلانٹ، یہ ٹری پہلے تھا، جتنا کہ ان کا سائز تھا اتنے بڑے ہوں گے. اس کے بعد ہے
No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. ठीक है ना। तो ये कहते हैं पोइट कि नो, ऐसा करने से कुछ भी ऐसे करने से ये ट्री किल नहीं होगा। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, बल्कि ऐसा करने के लिए ट्री को किल करने के लिए आपको जो है इसका जो रूट है वो बिल्कुल उखाड़ना है, बाहर निकालना है, ट्री को अपरूट करना है। ठीक है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मीन्स कि एक स्ट्रांग होल्ड होता है रूट्स और अर्थ का, है ना। एक ट्री का जो रूट होता है उसने बड़ी मजबूती से पकड़ होती है उसकी, किसके साथ, अर्थ के साथ। तो ये एक एंकरिंग होती है, एक मजबूत बॉन्ड होता है इन दो के दरमियान। तो ये ट्री ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको इसको पूरी तरह से अपरूट करना है, तभी जाके ये ट्री किल होगा, मरेगा। इट इज़ टू बी रोप, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। इसके लिए आपको क्या करना है, मजबूती से रस्सी बांधनी है और टाई करना है और बिल्कुल बाहर निकालना है रूट को, फिर कट करना है। और पुल्ड आउट एंटरली, या तो पूरा ही उखाड़ना है। ठीक है, पूरा रूट बाहर निकालना है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और वहाँ पे एक केव जैसा बन जाता है। जब हमने रूट को उखाड़ा, रूट को बाहर निकाला, तभी जाके आपको समझ आएगा कि किस चीज़ ने इसको ज़मीन में बंद रखा था, किस चीज़ ने इसको इतना मजबूत बनाया था इस ट्री को। मतलब कि उसको हम बोलते हैं अर्थ केव। वहाँ पे एक केव जैसा बन जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी। ठीक है ना। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इसी से हमें समझ आता है कि ये ट्री जो था मजबूत था किस वजह से था। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, तभी जाके आपको समझ आएगा कि यही वाइट एंड वेट रूट्स थे जिन्होंने इसको बंद रखा था। ठीक है, जो कि सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एक साथ इन्होंने बड़ी मजबूती से इस ट्री को बंद रखा होता है अर्थ में। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. और जब आप फिर इसको पूरी तरह से निकालेंगे रूट को, इसको कट करेंगे, चॉप करेंगे, ठीक है ना, और फिर इसको धूप में सुखाएंगे, ठीक है ना, तो तभी जाके जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा, तभी आपको समझ आएगा कि अब ये पूरी तरह से किल हुआ है। ठीक है। तो इस पोइम से हमें ये समझ आता है कि ये एक इमोशनल पोइम है, ठीक है ना, जिसमें पोइट जो हैं जीयू पटेल जो हैं वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, और एक ट्री को उखाड़ने के लिए बस हमें जैब से कुछ नहीं होता, लेकिन एक ट्री को मारने के लिए हमें इसको पूरी तरह से उखाड़ना है। एक्चुअली जो मैसेज ये है वो ये है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हम करते हैं, कट करते हैं, हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें नेचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।